Assalamu alaikum. Borai kanga ma kwerashen nan ga shiga ba ya kandal habar berifu. Ageti Shogel ko kala maiga. M5 RFP Comité Stratégique Gina Bora. Imper Président. Alhabar bero kai ga ba ya harwar shangati janvier hando woda nga jirbu wikindiya. Le 17 janvier 2020. Ngara délégation Beri New York haka, Nations Unies délégation Beri, Ngajina Borati, le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix. C'est-à-dire Nations Unies, secrétaire général nga adjoint kanga occupé de la paix kukala yenjago, qui gaba bani makara, ngano mo widi département au dirige, gana c'est Jean-Pierre Lacroix. La délégation fo haka bamako, ki ka bamako inenge ma parti politique, nda bori kunge gaba ngande madikere. Ngana parti politique ne charkube janvier hando jirbu wekindi yahan wato kirka marga dogora no dindara parti e kango M5 RFP ngejina bori ikaka dage ine na M5 RFP Chanel Barkanti nga position bori kulgibe donc ngi siba kale shalangi mawiga ngi kulshika kshini zanda fofu aini fondogoy aina secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, Ainafu, M5 militant Manyuga, M5 Jama Kulmanyuga, Malien Kulmanyuga. Aina she kanti girbe kaka maliraga, bor boba yankubi, parti en syndicat, en société civile, institution. Bor kulshe ni folla ka ni kaka harasho. Nda la sabu, ina sha mala sabu daga kaka fam. Iboba makaka nashe, transition o ndir ko cimo ta to kala ga shintin bore na cercendi mana faham cerce amma so ho wodi kuma bisaga irmi soutenu pour que transition o hinka marché e na shi wona ka kamara nda mawo aga hinka willi kanenga bon kanti a malien e wafaku transition o peut-être que wato kaga gorandi bore mana faham cerce amma so ho da haya kulburi e na shi wodin manti ciminu aina she bore kuka nga shanno har boba ngeti jama boba zandan na bor wi gudan nunguri masalan ka hagar bor wi taka kul hini jena borinu peut-être bor guwali duwali wi ngeno masalan M5 manyo donc brio kanga kakate hola kanga hande shinni boba kanga kakate aga kaka dabarite M5 shannu ishimara mu maliyangi shanda kango maliziga ishimara parce borbo ba kanga kaka shalan borayno kam mana bahino mu barmi mu iboba kudeta o bandaga hano kala hino barmai 18 août 2020 nga bandagi zur hako soje do kanishan ngai ga hangi bande amma ngai hundera ngai nawi ishi babar mi mate labor wuti boba donc hay kan shi M5 bori tangam ashi hundeira nge bomurado de nge bi mahasa donc iga kiga shenni hanna en dehar donc brio kanga tera shenni boba kanga kaka tera M5 manyu M5 jindo shimara mu donc M5 jindo dingana iga ba ma bayaga za M5 bori nge ka fatta ka tangam wina kire in kirnyo kire força te balle kire borayam bu jere blessé jere ti handicapé ngay honoro kulishti boroko ini wedi mawe girga shalan donc irinda bori kan ci dihino banda hala hano kakan ina ngay verse berma haka shini hanari ngay shan irshani mantafu wo shay gabba ama faham shenni musak shini hanan harashi de amane malize ga wafuku ama willi haka hagar labo manayi kinti ci mo kai gaba ya harashi ena ce transition wanda na guna problem gu ngai baranu kanga ganji albarka mahurara igu igina ngati la les organes souffrent de légitimité, c'est-à-dire boreno kan goro iman goro bori manyega bori shingay bombe ngay goyora za taka kandi goro imana goro M5 kana tangamote malien kana tangamte M5 la ngay lakalon da hakan shi ba barmai mate labora inda goyo kan gona ga timan tafu
ina allahi de kan huru SNSP de M5 Gamora M5 kanti la principale force du changement allahi do imana to imana allahi do ciminda hakan ga hima fondo ichi gwenda wodi mana ga charte de la transition ngai sharia ko ngai hunde na gorandi inda décret en kaniniza loi en kangai hunde ni gorandi ichi gwende borkam mana gor fondaga ichi gwende kimi ingi za futu tarira ingo tarira ingo zambara ni go albarka shinka huraro ihin kanto ngati transition on hanu kala ga goro imana dabari te malieni muwafaku immate sanna nganda bore muwafaku ma kul zambari nati zambandi za fututari inda lakkal zai yangari nati woshen dan la sabo ina shi handu hinzan da kyar gamara transition o kana bora kul danga control parti politique syndicat société civile organisation kuna haka nganda transition o jina bore shi wafaku kyar hini taga kanka mana to ba handu hinza bore muka haka yi gobu zashi sabdir ki yashi amana gwenda fondawo imana goron da takan digi hima ha goro ihin zanto ngati takakandi ka hunde takakan da transition organe we goro ngano mate sanda dori bari ga kan inka ka hayi nasare mane intercongenital tadi dori bari ga kinka haka dunyara za takakandi ka nga kamana bori wodin she shanda kango maliga problème kango maliga kigi himaka solution wurira takakan digi aborde hunde ni shabe or priorité ni shibe takakan himaka ti shabe zaga himandi borka ni ko ni zadi katani yanja bani katani kan mar borewi kan yenge haya kan shi yanja hanse ni won shibe hakan shi yanja ti inna she mo haya fogo naga te kan irga ba imane transition borishe manta ha boriyon ndana politique nda administration place berezi kulinizi na soja ndamir soje bino manti ngay goyo ndika ka soje zaki dan politique nda administration wara ki bobandi hasaro hinkano makakate irko mirinde halashi hasaro jina ngati l'armée oleki ma wangute kalabo sécuriser la bonda bori ka terrorisme tangam oleki mo wodinte kinni gati imma kaka politique da administration liga kaka hu ndawo dimbindate mayno ko yengi inti bore kam mana soja tare su bano kaka ko yengi soje go politique da administration placera wodin shilla sabu kanti transition wo mo gora hakaso 2020 handu hinza kwarakanchindi novembre octobre novembre décembre il kaka la sabu kanti terroriste ne nungu boba yandi labora i hunnoro nda centrori i zumbu haka wina kan here so da masina nyono markala tominia san banamba kuchala yoroso kajolo kolonjeba nara gandawi kulgonigi dinda kena i kuligonigi dinda kena soje go bama ko rigo niga tangam ka politique nda administration place yanzu i goni ga kwere en gabi so hoda ima kadda suyen signé kan ngeyno milama bore bi wanji ko rewi bonko na lima wanji makada fe signé kan ngey mangela mati mali hino mangela nungu yango no kamba bore ga bangay meciti so isi ko administration do administration chinomo terroriste organisation ngey no meciti she labu kan la wogu ngano bore ka ha gora bama kuiga kobi hinoshe ay ne secrétaire général so bore kul kan goni gane transition ga bore kul muna kitara iri gushi ci moharish mali hasara ngano manne hakko ko ndir gora ngay fondal hay hin kanto kanshi bori soje she l'armée she ngati na soje ki huru politiku nda administration o place weri ga kiga iga huniga jogandi ka huru politicien nda haya kaka hasari kone bore mu kaka ne l'armée no l'armée ma wo mahasara l'armée réputation mo mahasara ama kaka titaka kiga har politicien iga la politicien da manti kunno ti lalewu ami lalay no mo bobo wedi niga de donc iga kiga l'armée da ma nyo hasara 5 aka hagar manti l'armée no mate soja gurayam bare ne da bamu koranda katiga mo ngenda borom na kifon nge bar niga guiga ne l'armée ma nyo ay ne secrétaire général des nations unies wo shenno ko iga baya harasha ma dinga kabor ena ci hinkan to ngati
transition o jina ita kan to ngati transition o ha kan she shande bero kangaga ngati torsho kan digi hima ka fonda dinan dika honne wodi no ka darishe a darishe san shi benun kallan ga ku zi mana bai bori kan gono hinogi kono ho imar be hakan se yanja tun imar be hakan bori gawiri ngai ka dini shi muhurjina bortari ishi bai kanti maliyan ishi bakala sécurité ndi man hinka gorandi sécurité janga ngati hay jina kana bori katunka ni be kam hunu hinor lutte contre le terrorisme ngana ina harwashe takan labo goni terroriste ga labodi bori kambu M5 tangamora juya hando jirbo waya jirbo cindi hinka jirbo cindi fa jirbo cindi hinkara nda bori kambu kay nda sikaso widin cito ishimati réforme kangi himakate nganda bori mo wafaki ka réforme politique institutionnalité wodi ndashano ashimatenda fonda election e hunde imatenda fonda zai trendi za futenda fraude mashtara isi ditaka no matewudil la lutte contre la corruption noro malial manu kina hasara l'armel manu 1230 milliards jember fu nda milliards zangu hinkanda milliards waranza kanina dam kanima wangu ne de l'armée noro iboba kul hasara bori kanna zai bori kanna détourner wodi chanur shi maga tesan irga di mu ga kiga borayen di iga koyi dan kasu inda borate kan mana gonda fonda sharia goni gi makadi min mahayten da fonda bori gane mali kuri ne ma mali tagandi refondation taka kan hasara kan te mali da jirgiri waran za wanda carga mai hakan na soja tare hasara na lokolo hasara na labo hasara refondation irshi di gonga fonda rasin don kai nishe ai na shi kanti wai ti shanda wai kango transition bore wai kurchika ki har ikuna maki mashin ni hanna dai makobishi ani she don na transition ikina transition kulma kakati election hinimite bore ngono kazika ay maile imatamba ke election ite haya kanga election hasara bori dirnga kan election da banda ga bori tun député en vota banda ga bori tun 2020 kinka hasarati wodi ni mana da bari widar tadi wirko kango mali ganga hunde ni mana diagnosis ma analyse yante ka be kinti doro kango mali ga ima safari wirara di muka ka wirki ko no za so hoda kana mutun ka zuru ko ni kani mako election yante ndi na wote akagar crise kante kabisa coup d'état kante kabisa imana dabari wirira imana solution wirira imana ngay bon ha ci hakata hasar wewe nda bori tunde hako election era bori kanko no norogo bori kanko nda zitara bori kanko ndi za futara gudi makaka hino zako ndi ne hino zako ne bini nga kokoro timacin aywa dori folla ka kango labo ngano makaka tul labor donc bori kaka tun kan ngi fiya da wala coup d'état makaka te donc labo mana kujini wodi shi hala election igate makaka gari na ganda henanandi illa sabu cinti wirko kango maliki cinti dori masafari wiri dori wati labori ko election la wodi se ni se kanti M5 RFP parti yankangara bore goni gana waye M5 RFP abu hinogo soje ko ni shi mangay bahawge de mangay bahawge ay ni se M5 RFP binda ho determination o kangara wo kangara ho shara bi wo shi ne transition wo il shi bahino makan on ne veut pas de la rupture de la transition sonyoda mais on veut une transition de rupture avec l'ancien régime. Il shiba il finir mahino irma kangandi sonhoda. Il shiba kala hasara kan cindi male ngani gabi ma kangandi ka kano borjin. Il bina shidagate. Il y a une transition de continuité. Hasara kan cindi agate labor ngani gadi agona ga continue halaso wodi bini shi daga. Inna she mo kanti accord d'Alger. Jiri hinkani na amate. ngane nga jiri douane torigo ha kulman tar kala hasaram mate diaga ko ini sha accord d'Alger o le ka borgo hun Nations Unies borgo hun Union Africaine borgo hun Union Européenne ha ka sala malien yi ma goronda kere im hayen hinka question hinki mi pose ngi boss ma cinche accord cinno maganji ama appliquer ka bori ma du baniar hakini jiri hinkara ga tinga jiri douane to hasaram ma continue diaga tonton cinnirgi hima kati ihin kanto ndinir borha cinno ma bloqué solution o timacin cinnirgi hima kati malien idin da kere pour que labo mi ha kujin bani maka labor question ay malien mi hima ki posi mo gori maki mo harake
wodi bandaga avant que wo mate avant que question e madi se zabi il faut que malien hunde magoro ima charha imanenge bonche akoro ngabila ngoti machin cinka te jirgwa wora cinka te kabori cinka mana bori cinirgi maka hanse cinka hasara cinirgi maka hanse cinka bori gi maka gabuga ndinna charha ilga charno lakkal amma hata ki barno kan shinkan négocier wodi négociation kulshira unité nationale mali matafu intégrité du territoire mali labo mashfarsa souveraineté de l'état sur l'ensemble du territoire mali drapeau ko hunkay halakidal ihinzan itakanto dat la forme républicaine et laïque c'est-à-dire mali mati république burkuma gore net dinar kanga ba mati chrétien kanga ba mati protestant kanga ba mati islam bu kush borga ba mu net dinar donc haya taka wi gihar unité nationale intégrité du territoire souveraineté de l'état la forme républicaine de l'état mali ze matafu ikuma baran droit en fu burkuma na bisa borfu labo kulma tafu ka hunkay halakidal hinzan to ngati mali drapeau ama goro ama hinka singa labor ka hunkay halakidal itaka to ngati burkuma ko nyaddina kanga bagati donc witi ha chenel bakante kini har ayni har secrétaire général sey nache mo nana transition organique kan gor kunda ni la sabu bora kan bore mana wanjaga bakan takakanda gora mana kan bore shingati transition au président bandaw eni shenga hinne ngano bore mana tun kangane nge shi yaddaga takakanda gora no bore nenge mana yaddaga amma nga hunde bore mana nge shi yaddaga hinnati institution kan bore mana rejeté donc hon ima shalangashi ngano ti mali président o dogora bore yaddaga wodi responsabilité berino donc peuple du nord irko junora ag hima kangaru taraza amanga amahino di borio transition changer ou rectifier la trajectoire de la transition fonda kam bon transition go ashibori amaka fonda dimbo amakanda fonda hennabo nda hinkati aburi nda man hinkati labo maka ka asara hakudi iga tonungo ki ka hakai isron dans une nouvelle impasse shi hakudun kulla irko mir halla shudilla wit chanel barkante keni har ONU secrétaire général adjoint Jean-Pierre Lacroix secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix har M5 manyo kulge ga tamahamo channe keni har malize kundi mari gabe ngay manye gini haru babori kanshi ba M5 wit chanel barkante ke bayi har warshe bori kanshi man sar sel mishima bambar sel ko reshenno warshe bayal habare wino pour que warma bay hay kono kangate hay kanga harandi bamako hay kongo ni harani bor bere gamira imishi tugu bureau enda sale deri ga harani gor ngende cerga gam mali ne kulma bayaga woshe ne shanno ina har française ay na har bambar shanno har ko reshenno pour que parce malien information ngani gi maka dua bori mo bori ka kubara nda bori hun kubara hakan cini wati dina gir ko kala gi ko ewa wit channel barke ke bay har so fondo goy ko mi no lakkal henna amakata mali rabani rahmatullahi wa barakatuh